डॉक्टर मारंगा मारी आवाज़ थी। आपने उन्हें भी जेल में रखा। क्या उन्होंने कत्ल किया है? उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ आपके लिए आवाज़ उठाया। जुबरी गुमशुदगी को 14 माह गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल पता नहीं कि वो कहाँ है, किस हाल में है। महमूद अली की जुबरी गुमशुदगी के लिए मैं अस्सलाम वालेकुम सहाफ़ी हज़रात, मैं महमूद अली की वालिदा हूँ। महमूद अली को 18 जून 2024 को जबरी लापता किया गया। इसके जबरी गुमशुदगी को 14 माह गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल हमें पता नहीं कि वो कहाँ है और किस हाल में है। उसकी गुमशुदगी के बारे में मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की। इसके अलावा मिसिंग पर्सन के कमीशन में उसका रजिस्टर करवाया, और इसके अलावा मिसिंग पर्सन के जो भी एहतजाज होता रहता है उसमें शामिल होते रहते हैं, और उसके बावजूद यहाँ हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। मेरा अकलौता बेटा महमूद अली को बाजियाब नहीं किया जा रहा है, और 40 दिन मैंने इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट के लिए धरना में शामिल हुआ अपने बच्चे के लिए, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ के भी हुक्मरान गूंगे और बहरे थे, कुछ भी नहीं सुन रहा था। अब मैं फिर वापस यहाँ आया हूँ, और अब भी उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि अदालतें हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। वो हमारे लिए नहीं बनाया गया है। जिनको ऊपर से कोई कहता है तो वो वही करता है। अब फिर भी हम लोग कहाँ जाए, क्या करें, और कोई रास्ता नहीं है। अब भी हम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और इंसानी हकूक़ की तंजीमें और आलमी अदारों से अपील करते हैं कि इस दर्दनाक वाक़या में हम अज़ियत में मुब्तला है। हमारे बच्चों को टार्चर सेलों से निकाल कर बाजियाब किया जाए। अगर उन पर कोई क्या है, उनको कोई तो उनको अदालत में पेश किया जाए, वरना उन्हें रिहा किया जाए। इस बड़ी दुख दर्द में हमारा साथ दे। 2016 लापता करेनो da 10 साल लटे ई नहीं उराट तू सुनूट नहीं स्कूलट मत सुनूट हराड़ के रेलियस मसने किड़ासी और जागा उठ की नानोट मीरतिया मुतबरतिया कने इंसाफस मिलितन अदालत ताते अदा चारमी कुसाली उठ के पेशिए तिंगोट साल लसमरेक डीआईजी सा मन्ना ने कने पाए मारना करे नन तो ने एजेंसी वाला ते तुम पारे नो नियामतुल्ला नन तो ने पाए कने दा पेशिया का वल्ला पाए लो पेशिया ना मारे तेना वाइलो पेशिया का पेन बानस के एलो पेशिया का पेन बानस के दा पेशिया इनो का गिदरिंगो का इस्लामाबाद ते सुटा मार का नहीं नासुस पाए ना मारा ना चुअंता सब रिकॉर्डस ना स्कूल आते टरे ना या फारसी ते टरे नए शनाख्ती कार्डों ना उम्र सल्लफ शनाख्ती कार्ड ना 18 जुलाई 2025 शाम 1:20 लापता करे सिटीरीन चापा बस उद लापता करे ये हुकूमत ना पीर के कनारे जल्द बाजियाब के ओ बेगुनाह बेकसूर अगर ओड़ गिड़ा से तो ज्यादा पेश के दावर गुमनाम कपैते ये हुकूमत ना पाव कनारे जल्द बाजियाब के Național se ceilalți răzgărzie să se bibi ziarata udal درفت به کسو بدون کل چای سجان زیرنا لومه غریب سجان زیرنا لومه بیوست سجان زیرنا لومه نیل ریته نیلو مریته نیل ریته لما ماریته کل سختی بس جان زیر بیس گم کبو اینو می آخوای او مزه کاتو ما مزه سرای نتاج کوای پریتی نچونای نه خواهی چونان نسی خالی انداخت کنی که کنه چونه زنده کنه چونه انت آلتی رده سالی ایونا چونه معصومه دیخنا معصومه موسیتونه معصومه نندر قدر به و رابه انکه زلیل خواه دا کن پتی تو چونه
نني سرني خالي لتت سنني انصاف كبرينا خانا خراب دا توفك صد دا بيشتول دا صد دا فوتو سے بے قصور بے گناہ کنا یلوم کنا بابا کنا قوم کنا راج جانزے وسکینی جانزے مخالی ارفی کنا جانزے زندہ کنا جانزے بند حالت کنا جواب تینا سے بیمار اٹھی بکاتی میدہ کنا انائی 24 گھنٹے ہرسٹی تمو کو ظالم خدا نہ خوف کبو کنن یک قصصت من اللہ غنتینا انصاف خوائن یہ انجام زیدنا داس آوال لی خواہ وردے پیشی دوک کہتی سکھنے خواہی پی سکھنے ایڈے چھڑ کیری تیم پتین کن تو سیت اس کو پی کنے اسی جواب تھی سے کنا مارن کال لٹھی اراڑی کنی کنا مارن آوال لی کنے اتی بس سینی انا کھاٹھم نہ بلا مزہ کھاٹھمی نہ تاج خواہی پر کنا چھنانا کنے آوال لیتی کنا چھنا زندہ کنا چھنان کال لٹھی کنے کسب ہی بے قصور بے گناہ کنا چھنا غریب اسٹی بے بس بے ہیلو مسر بے لے بے ماما سے کنا کھمبراڑی تے تھی تو موقع سٹ جانزیب کری بے گانے سی جانزیب واپس بس یہ نہ چھنانا نمی خواہ بس کنا چھنا زندہ کنا چھنان تالا ٹھی کنا چھنانا کنے آوال لیتی کنے اردے ریف پہ پیشی دیٹ کنے ریف پہ کنا اس تے پیشی دیٹ خوش کفا بر جانزیب نائنو پیشی بفردہ سے پیشی دیٹ کنے آوال لی کنا جانزیب نتی اگر مرد سے اس کنا چھنانا آوال لیتی مرد امبر ایدہ لوم مرد سے اٹھی نہیں تو اسلام آباد ہی نہیں تو ہر جگہ مقابلہ کرنی نہیں اس لفظ اس یہ تو اخبار ٹھیک موبائل ہے خبر ہے جانزیب زندہ جانزیب انت والٹی کنا چھنانا شاب زو کرو چھنانا پیغام میں اتی بڑوالا مار نہیں اللہ نے لٹھ لگے نہیں اللہ نے لٹھ خالی جانزیب نے لوم بے وس غریب سے بے لوم بے وس کپے اللہ نے لٹھ لگے نہیں نوا کنا اورا کل لاپتہ کنا اورا کل در پدر زلیل نن غمی چانے نہ خوشی چانے نہ ایک چیز کی پنے اللہ نے زیار کی نہ زندگی نہ پاکستانی نازیہ نہ زیار کی نہ زندگی کی نہ عذاب کرے بے قصور بے گناہ کنا چھنا درزی انت کرے نیراڑی اسکنی ہمار بس چاپا خلے سے دونوں رات یا برے سے نہ خاچو کو خنتے دینا پٹے نہ پورا فوج نہ سنو کے بڑھوائی نہ کاچو مانا اندن مرک انصاف اندازی من تو انصاف من نہیں اٹھی میں معصومہ بلوچ لاپتہ 10 سالوں سے لاپتہ جہانزیب بلوچ کی بیٹی میرے والد جہانزیب بلوچ پچھلے 10 سالوں سے لاپتہ ہم اسلام آباد گئے تھے پہلے ہمیں مایوس ہو کر بھیجا پھر ہمیں کہا گیا کہ آپ لوگ جائیں اپنے سرزمین پر جب ہم اپنے سرزمین پر آئے تھے تو پھر آپ نے ہمیں ادھر بھی نہیں چھوڑا ہم کدھر جائیں کدھر ہم اپنے بندوں کے لیے آواز اٹھائیں کدھر ہم لوگ پروٹیسٹ کریں آپ کے سرزمین پر آتے ہیں آپ لوگ ہمیں مارتے ہیں یہاں پر آتے ہیں یہاں پر آپ لوگ ہمیں مارتے ہیں ہمارے بندوں کو لاپتہ کرتے ہیں اور کدھر جائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مائیں پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو آپ غلط ہیں وہاں پر جب ہم لوگ گئے کہ ہم لوگ جائیں گے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے تو ہمیں کہا گیا این او سی لے کر آئے این او سی دینے والے بھی تو آپ کے لوگ ہیں اور کون این او سی دینے والے پھر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جائیں این او سی لے کر آئیں پھر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ دہشت گرد ہیں پھر آپ ان ماؤں کو کہتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں بندوق ہے میرے ہاتھوں میں بندوق آپ کو نظر آ رہے ہیں آج بھی میرے سامنے یہ پولیس کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں بندوق ہے میرے ہاتھ میں بندوق ہے اگر میرے ہاتھ میں بندوق ہوتا تو آپ مجھے ضرور کہہ سکتے تھے کہ میں پروپیگنڈا کر رہا ہوں مگر اب آپ مجھے نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ غلط ہے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اگر پہلے ڈاکٹر مارنگ ہماری آواز تھی آپ نے انہیں بھی جیل میں رکھا پھر بار بار انہیں ریمانڈ دیے جا رہے ہیں بار بار انہیں ریمانڈ دیے جا رہے ہیں کس چیز کے ریمانڈ کیا انہوں نے قتل کیا ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے صرف حق کے لیے آواز اٹھایا اور پھر آپ اسی حق کے جس نے حق کے لیے آواز اٹھایا آپ اسے ہی جیل میں ڈالتے ہو آپ اسے کہتے ہو کہ وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے جو حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے وہ پروپیگنڈا نہیں کرتا آپ ہمیں کہتے ہیں کہ راستہ بند کرنا ایک گناہ ہے راستہ بند کرنا قانون کے خلاف ہے آپ خود راستے بند کر رہے ہیں خود آپ لوگ نیٹ بند کر رہے ہیں خود آپ لوگ بلوچوں کو لوٹ رہے ہیں جب ہمیں اسکول میں پڑھایا جاتا ہے کہ پاکستان ماں ہے میں کہنا چاہتی ہوں پاکستان ماں نہیں دشمن کیونکہ پاکستان ہمیں لاپتہ کر رہی ہے ہمارے بندوں کو لاپتہ کر رہی ہے ہمارے گھر میں آ کے ہمارے عورتوں کو مار رہی ہے ہمارے سائل وسائل لوٹ رہی ہے پھر کہتے ہیں کہ وہی پاکستان ہماری ماں ہے یہ ہماری ماں نہیں ہو سکتی ہے